Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laisa lahu nadhir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil bashir wan nadhir wa ala alihi wa sahbihi ulil fadlil kabir. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Habaibana al-ahibba, masyayikhana al-asfiya, hadratal kurama wa sadatal uzama, ashabal karamah wal azamah, jami'al masyayikh, ajunan para ulama, para kiai, ajunan para kiaji, para guru ngaji, ajunan seteja sepo tor anum kong langkong, ajunan semulja Kiai Haji Umar, ajunan semulja Kiai Suro, ajunan semulja Kiai Malzumul Khair, sareng seteja Kiai pengasepo juken rukuru sesempeen peten kaula panjenengan seteja sesalaki keangilan abtina kaangkuinotor asma agung epon beng sebenga setantona tak ngurangi rasa songkem sempebektena abdina dek kasatejana hafizahumullah. Ajunan seteja abdi negara kong langkong patenggi tisa curuan lauk sareng seteja tondun pele karapa pemerintahan epon seinsyaallah selaki tomus cem-cem merte seteja makar sare kalaban pangisto ate setak ke peke tak remare a'anahumullahu fi salahin wa islahin. Sungkem sempe bekte abdina juken kaator da ajunan semulja sahibi dakwah al-azimah Bapak Tamin sarang Bapak Masrito sanak bereja siampun napung pangisto beje malam mangken kak dinto tak kaleb kaator dek seteja tantaritan majlis salawat al-banjari kung muna setapun nasai salawat nyerap sab ka ate pokokna buang langsap kibikian nyerap sab makatakian a'azzakumullah. Tak kaleb seteja kru terkerabat kerja Pandawa Record sarang Minak Jinggo Audio Sound System sesami parjuke seteja ajunan tantari tantor bela sabangsa saagama sepo teranum hadakumullah. Nikmat epon Gusti Allah tada sekeni seteja nikmat epon Allah Raja tengkian bi langi. Nikmat epon Allah tada sepanangkung seteja nikmat epon Allah agung. Nikmat epon Gusti Allah tada sekauke seteja nikmat epon Allah parjuke. Maka tada tirakat sesakalangkong pantes dari kabula si apes angin asyakor seta abatas dek Gusti Allah senguasai arash. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Ebaja malam mangken sekatabur kalaban tek narik tek keberkatan juken kecumamperan peten kaula sareng panjenengan seteja salaki bisa juken ko besa pangki salera pertela rasa dalam setong mujalasa kalaban pul ompul tasyakuran mungku lulus epon Ananda Muhammad Syifaun Nas. Salawat sareng salam abdina tomus kaatur sampurna dek Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina terjuken familina tak kalib sahabat setejana Guste sesalaki apamur mancorong kaunang eman jeman manuk kuace milebiki pentar soce putih tengki rasa tak elo beki benajeman
Seteja ajunan tantaritan turbele sebangsa saagama sepotur anum hadakumullah. Beda orang numpak jeren lebet ning setong songai sekaleresan beda orang mandi isapeh sareng pempekna. Enalikana jeren kak dinto lebet rupa-rupana pempek kak dinto norok buntek jeren. Karena aroma sape empek na norok bunte ijeren maka seandi sape nabeng. Karena senumpak jeren aroma sa etabeng maka jen esantae. Tapi rupa-rupana pakun nabeng. Akhirnya seandi jeren ngambuaki jeren na ben mareksani. Sampian panika nabeng pasera. Nabeng sampian. Beda penapa mak nabeng gula. Kula pempek ni kan norok jeren sampian. Abah cek ben sarum ben ngaku. Nika pempek buduk na jeren kula. Afia. Edim mau beda jeren na buduk pempek. Bah, anika budun jeren kula. Bukti na norok buntek jeren. Bah, kenikah pempen budun sapi kula. Mun pacet budun sapi na sampian. Mak ta norok korbina. Mak norok jeren na kula. Akhir acak kik etengah tegal ranta tak ranta mare tak mare. Akhir eki beka pengadilan masuk berkas iyo memaki pengadilan bedi selenggara aki are Senin si bekal dateng. Maka malam Senin si andi jeren panika nyabis ke ketua hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ngareng alangku. Maka tamoy panika si kedun jeren aparing liole aropa emas berlian. Bepun apa kak dinto? Punten sakater tanda pangisto keng tak langkung lakuna potosaki cereng pempek kak dinto buduk na jeren kula. Oh siap siap. Capok emas berlian. Akhirnya are Senin bejelaku ketuk palu potosaki pempek buduk na jeren. Akhirnya sandi pempek vaneka aroma samelas. Mak buru hati-hati saya apes. Mak pas beda pempek abudu, mak beda jeren abudu pempek. Akhirnya naik banding. Ekibe ka pengadilan selangkong tengki. Potosaki pengadilan bedi laksanaaki malam Rebu sebekal datang. Maka malam Rebu na si andi jerennya bis boleh ke ketua hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ngareng alangku. Pas eculu ki boleh mas berlian. Kak dinto. Kenapa kak dinto? Sakater tanda pengisto. Jadi mana bidimin bani gabisnya bis ngibek mas berlian. Njek bani matumpas kopi nasi etamu ye malolo. Keng nyon sabora sebutan kopi karena bani kopi nyon sabora. Mungkin kento mana bi beda ke boy osom teh pucuk. Teti kerjasama ben sponsorat teh pucuk. Kenapa maksud tuh? Tak langkung lakuna potosaki cereng pempek kak dinto buduk jeren. Oh engki siap. Teti orang bila capok emas mulai tak beres pak. Cereng pempek ni kecak nebuk duna jeren. Gara-gara emas 4 lekor karat. Agar potosaki hari Rebu cek pempek buduk na jeren. Dukaliaki si andi pempek panika aroma samelas. Akhirnya naik banding boleh. Eki beka pengadilan selangkong tengki. Pas ilmu maki pengadilan bedi laksanaaki hari Senin si bekal datang. Malam Senin si andi jerennya bis boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah alangku. Engki, eculu ki emas boleh selain ka into. Kenapa ka into? Emas berlian. Maksud bentuk cuan kalabet emas kak dinto nyuna tolong. Laku kak dinto potosaki cereng pempek kak dinto buduk na jeren. Maka hakim si nomor telok panika matur nyuun sabora. Dan gula laku tak bisa deti ketua hakim amar keten gula tepan head. Tak kerjut setamui. Mak bedereng lake head. Sampai tak partaja mun reng leke head tak partaja. Maka kau lebih tak partaja boleh mun beda jeren abuduk pempek.
akhirnya telok hakim sebeda selulus kak dinto sedih budi. Makanya makin ceritanya pelulusan. Jadi lulus Muhammad Syifa'un Nas manika benih polana nilai tinggi. Kena terang-terangan bisa sudah teretan ningi rapot nika began nih makin. Kadang akhlakku nilai sangat. Tapi nak kena namusek. Ini masih oleh sangat ria. Kadang matematika na oleh belu, tapi ketong bitungan tak cerna sekali. Lemangkana lulusah setong orang kak dinto, tanto kalaben tata krama sekatamen seken dalam atena. Sehingga akhirnya anak kak dinto bisa odik kalaben bunga. Emut dek kapesa bunga dari osoma onta, kantos osoma Toyota. Sateja orang laki bini sepo anum mesti ngarepaki kangkui odik bunga. Sehingga sateja bektona, sateja pikiranna, sateja orakna, kudaaki kangkui bisa ngoleh odik bunga. Semurid mangkat ke sekolahanna, setani mangkat ke Tegal ben sabena, tero kangkui ngoleh odik bunga. Setekeng mangkat ke pasar, sepongkebe mangkat ke kantor, kak dinto juga tero ngoleh odik bunga. Sampai orang arat te, apa titibi odik tak ende, kak dinto maksud lagi juga kangkui ngoleh odik bunga. King edel masalah bunga, kak dinto orang bita pamangki antara setong ke setong. Beda siapa mangki orang bunga, engki panika orang sebanyak tunyana, orang sebanyak artana. Beda siapa mangki orang bunga, engki panika orang sebanyak anakna, orang sebanyak lebelena. Beda siapa mangki orang bunga, engki panika orang si andi pangkat, orang si ahli tirakat. Beda siapa mangki orang bunga, engki panika orang si andi pengaro, otaben andi banyak toko. Beda siapa mangki orang bunga, engki panika orang seratin robana, atau bener genteng robana. Tapi sepaling banyak apa mangki orang bunga, engki panika orang sebanyak tunyana, orang sebanyak artana. Sajen banyak tunyana, sajen kempang odik bunga. Sajen banyak artana, sajen kempang kangkui odik bunga. Sepelike sajen sakoni arta bentunyana, sajen malarat kangkui ngoleh odik bunga. Sehingga sateja bektona, orakna, pikiranna, gunaki kangkui nompok benumpok tunya mapolong ben mapolong arta. Kalaben siang malam tak bumbu alako sampai atika dia tak mendeng senyamana bekto sampai bengel atina ibadana karena imuk mikire pangasilan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lama lupa dek nakapi apa cung benyaan tunya, cung benyaan arta, cung benyaan pese, cung benyaan pangasilan, cung benyaan bini hatta zurtumul maqabir sampai akhirnya benar masuk dek alam kubur. Bila pun mate buru mare. Maka cek sangka orang sebanyak artana panika tenang atena. Cek nyana orang selaip kau diena panika posang pikiranna. Karena banyak orang banyak artana tapi ngalengsang pikiranna. Juga banyak orang sesakoni artana tapi tarentem odina. Maka bunga benih polana pese, bener banyak pese. Bisnis apa tampe pangasilan saben are keng sompek tak remare anape lupa ka Gusti Allah si Maha Suci. Bunga benih polan tunya seebe tunya ne ebe beda toko beda tampe toko na bayi 32 keng pikiran sompek tak kabua arapa be lupa ka Gusti Allah si Maha Lampe. Maka bunga benih beda nengi pese tapi beda nengi ate ngerti. Lebih bener orang bunga panika orang sesoki, orang ngaji bab soki taretan. Soki metorot besakak dinto artinya cukup tak buto. Maka orang sajen cukup kau di ena, sajen tak buto dalam kebeda ena, sajen pantas ekocak orang sokina. Ben soki kak dinto beda dua, setong beda soki mutlak. Artinya soki ben soki sesaungguna ben kak dinto ka soki na Gusti Allah tabaraka wa taala. Gusti Allah soki cek soki na tak pernah puto tapi eka puto dalam saben bekto. Soki mutlak. Nomor 2 soki muqayyad. Soki si ambetes bener tak butuh ke setong perkara tapi butuh ke perkara selain pasirah manusia sasoki na manusia mesti ki andi kebutuhan malah sajen soki biasanya sajen banyak kebutuhan lemang kenapa jenengan
ngerti esoki beni orang sebanyak pesena tapi secukup dalam kau diena beda orang anyama Ahmad setong nggak anyama Muhammad si Ahmad ketuan obeng 5.000 si Muhammad ketuan obeng 100.000 tanya aki na mangkin sesoki pasera pun apa Ahmad pun apa Muhammad manabi ngulati nominal pese seeka akungi tentu benyaan Muhammad karena 100.000 si Ahmad cuma 5.000 tapi bener Muhammad panika soki ongku ben Ahmad si alai pen ngereng cabi si Ahmad ki jangan kok ngeding kake pese na 5.000 bener mendeng 5.000 mendeng apa sih gerep tahu ya bun tahu 5.000 teka telu hari mendeng pak akhirnya pas nyabis ke Muhammad nabe encan bulan ngeding pesena tika 100.000 bener mendeng 100 ane ko bule maturuna oppo mendeng 100 orang berempat oppo na 2 juta tengah berarti kurang berempat kurang 2 juta 400 iya benih orang jeremat berarti silai pasera Muhammad cek deng silai mebu mendeng teluare ya se 100.000 ki kurang 2 juta 400 lemangkan beten ko lepan jenis teje cek ani lereng soki benih polana banyak pesena karena sajen banyak pesena biasanya sajen ala recak pikiran akhirnya tak mendeng pesena ben perlu eka keli orang banyak artana belum tentu banyak rezekina sebeli ke orang sebanyak rezekina belum tentu banyak artana karena arta ben rezeki kak din topi te arte mak lengerte tore seeko ca arta saben-saben bereng senyatanya tak andik na abe keng tak aku na ka abe contoh kalampi sebede lemari PC sebede nengi ebang beras sebeda nengi gudang kendaraan sebeda garasi belum tanto teti rezekena keng nyata teti artana kak dinto arta le seko cak rezeki kak dinto saben-saben bareng senyatanya tak aku na ka abe sanajan kadang beni den abe contoh kalampi seiyang kui aing seenom korse seelong kui teh pucuk si ampuneder mun marena ki belum tanto nih pak belum tanto makitin gula ki belum tanto karena kak disa ki aropa arta kita aropa rezeki mi yumpak marena buru anyata teti rezeki sanajan kadang pendidik nabe contohnya oleh nangico maleng kadang to andik rezeki keng rezeki na tak bener makanya ajunan bila adu rezeki torok buntu ekalaban Allahumma rzuqni rizqan halalan lah apa napa maknyon rezeki halal karena banyak rezeki panika tak halal lah karena arta ben rezeki pita arte maka orang bagi empak punapaan sempak saya pesan orang banyak artana banyak rezekina pasera orang soki beres teroka teki ngambi bak tibina andi banyak embi teroka sate nak embi bila beri mesti iya be ada tekuna embi maklum soki beres berarti banyak artana banyak rezekina senomor 2 sakoni artana sakoni rezekina nika selala bugi pacentong monoren laep sake teroka teki ngambi berarti bina tak ngubumbi salminta sate nak embi tak pernah beri karena hipertensi itu tidak andi ada gari abbi kan kibi sakoni artana sakoni rezekina senomor 3 banyak artana sakoni rezekina pasira reng soki keng sake mana bi compok na masya Allah senya mana kasur bu lembu sampai berde kasur hanya spring bed oning spring bed tinggi pancing merupu sekalian mental telo kali ngide tenurut kemewas tapi karena makin tepan sakit akhirnya tedung nengi kasur medis rumah sakit mana bi compok nanu minuman kena berde kerating deng berde hemaviton jreng berde fanta sampai coca-cola tapi karena makin tepan sakit akhirnya seenom cairan-cairan infus
banyak artana geng sakone rezekina ota bener yang soki sengol-ngol aboh mun nyamana jagung lokean bak keng tak pernah itapak ngail jagung kini kebanyak artana sakone rezekina kan banyak cerita yang soki tak neng kana nasi pote tanggi banyak yang soki ni kata neng ka cukup sampai tapi mana bimangkin tekareng lep tanda ka cukup sampai pak nje arapai gua ni kebanyak artana sakone rezekina le si nomor 4 sako ni artana keng banyak rezekina pasirah reng laep keng beres kipan jenengan ni keputongan napon muni beri kopi ikut tok ben lo kolona beri rojak pelit ben cengi-cengina beri sate parai so Cina can reng kepore kocak tabu asbak pah kepi masuk alhamdulillah mun arta sakone keng rezekina marengis lemangkana parlo beten ko lepancin stage amak nai bunga panika beni polana arta tape polana tenang ate sebede edelem dede beten ko lepancin dengan stage lemangkana Muhammad Sifaun Nas na kakek asyukur ke Allah Ta'ala karena iparingi sangkolan ilmu bireng sepuh mangkana beten ko lepancin stage tetireng sepuh cek nyang kolina foto kala bentunya karena orang bila libur katunya beda ceren abudo PMP ya boleh orang bila libur katunya ni kebutuhan pak lambe beda orang anyama Nasiruddin andi datang ke nyamana Zainuddin nyon sapora mi beda asma sesami kak dinto unsur kebetulan hanya fiktif belaka tiba-tiba orang anyama Nasiruddin andi datang ke nyamana Zainuddin setong tempo Nasiruddin ka ento autang obeng ke Zainuddin 100.000 Zainuddin bulangin cema pesena 100.000 cencima jar sangang are niko oleh teluare Nasiruddin apang kisarang Zainuddin pah ngucak Nasiruddin Zainuddin nape pesena tika sebeden ngibula abudu berem pebudun 10.000 ento buduk ni kiba mole korpina pun teku akhirnya kiba mole mon Zainuddin oleh nemare Nasiruddin apang ki pole matur pole Zainuddin pesena tika si beda ibule merti ongku merti aba ada remekeng abuduk pole berempah 10.000 pole ento buduk naik kiba mole tina korpina teku oleh sangang are Zainuddin entar kacompok na Nasiruddin na kia otang karena cencina majar sangang are bah ngucak Zainuddin Nasiruddin na pe Zainuddin pesena sanonto are kapeng sanga cenci are tika majar otang kema pesena 100.000 maka Nasiruddin panika ngucak ke Zainuddin sapora din pesena tika sebeda ibula mate bujak agak den bertiga tak partaja menikah beri cek pesena mate tak partaja menikah beri abudu partaja mate tiga pesena den kan abudu dugale kan sapolo arwang ngandung boleh si nomor telo mate tepat lahir reki mati syahid den jaga tiga den edim beda pese mate aniko pesena tiga si budi bule mate jadi tak bisa ambudu mata kerbudu maki korbina ada gemet mungkin jejak agak ada ceritanya pese mate munti ka eka beri jek pesen ambudu partaja mun eka beri jek mate tak partaja maknya mana tibi eka beri ambudu partaja eka beri mate tak partaja niko otang bule belung polo mak belung polo otang tika 100 buduk nadu kalero tak ere genai sapolo belum polo taring kenep 100.000 gara-gara lebur katun lemangkana tunya bani kapacit mas rebeken ka orang mangkana Muhammad Sifaun Nas tarema sangkolan ilmu dari guruna tarema sangkolan ilmu dari reng sepona pokon bila orang capok tunya panika ngaleng sang pikiranna contoh lain lembek ni kepada Nabi taritan asmana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam kan tos makin ki odi ajunan metronya bisa nya tore beda ning langit kaping 2 benten miknya bisa mian aku boy ante soson ma insyaallah atemu ben malaikat maut deki Nabiullah Isa kak dinto kantos mangken ki odi beliau kak dinto keduen mukjizat bisa maberes reng buta bisa maberes orang lampang bisa mau di orang mate setong tempo Nabi Isa lebet ning setong kuburan
Nengi kuburan kan tu beda kek laki. Aja ke kuburan, setong kuburan. Kek laki waneka berarti ngaim bebini na sepon mati. Teti siang malam sabi tu 40 are orang laki kat dinto nangis etin na kuburan. Di malam yang sesunyi ini aku sendiri tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi. Melas. Akhirnya Nabi Isa semak. Siapa saya tangis saya kakek cong. Bini abdina Gusti. Mun lama teh nyari pole. Nyon sapora. Abdina cinta sehidup semati. Papan tak kaya kakek cong. Edi membeda cinta sehidup semati. Mak purusat yang kok selemui kuah. Bi Nabi Isa. Teruk kakek bini ni pau dia boleh. Engki Gusti. Cek terona Gusti. Kento tak ada pole yang bini seketika ento Gusti. Ayo kabela ke makupurin. Isa rebi selaki. Kamu pun Gusti gua. Kak dinto Gusti. Maka itu ting sarang Nabiullah Isa. Ya sahibal qabri kum biiznillah. Sebeda dengan kuburan jaga. Maka kalau ben eti Gusti Allah kuburan panika taker pas api yak teti dua jaga orang laki Pak. Padahal jangan bini nah, tapi kek laki. Oh bun keluar apoy, mata na keluar apoy, elung keluar apoy, unsi panjenengan keluar emak. Nyon sepora. Parocak garing ngarokok karena saya ngocak tak arokok. Dari colon keluar apoy, dari kopeng keluar apoy, dari kubul dubur juga keluar apoy. Bah, ada bener bini nak kakek. Punten Gusti kak dinto kalero. Apa sampar ya? Maka orang panika matur si paudi boleh abdi nareng kaper Gusti. Abdi na odik kaper mati kaper king paudi sareng ajunan mangken king saksiaki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Isa ruhullah. Are beni bini na kakek beni Gusti. Tedung boleh jong tedung. Mate boleh. Nyaman beda Nabi Isa makin ni kama. Kuburan gua pacu kopi boleh dia. Mun beda putri-putri ngak nega bila rantat Erop pamate boleh dia. Le akhirnya mayu to tuaki kema kuburan Nabi na kakek saya tepak kak dinto Gusti. Maka itu ting boleng sareng Nabi Isa. Ya sahib hadzal qabri kum biiznillah. Sebeda nang are kubur jaga. Akhirnya takir kuburan api yak kuburan jaga orang bini ratin mun bes ngebesaki ada sebade je Pak. Ada kan bau terong ke gepi Pak. Nyon sepora keje kengungguan ratin. Akhirnya tepak jadi bini na cong engki sakalangkung Gusti sapun apa enjak tau sebajaran ada bedi dokter cong. Maka Nabi Isa terus alumampa. Akhirnya eki bese bini kok Pak polo hari takar tak mulai nengi pura na kaki takar de iya kak iya mangkan kok payah tak tedung sekali tori tedung kan to geluh anjan sebini akhirnya sebini neka toju pas selaki neka pental po kang sebini romantis bro mangkana cek to sabak to panjenengan cek lo ka pental apental selain boleh Pak mi lebur mempe nangara leh tepan ngide selaki neka teritan. Pah beda orang laki hanya memalik gonteng ki tak sisip ni keben si acerama pun gonteng manis teh pucuk ni pakak ki mun kurang manis ya Abah Zaki nega sambil kerja kan bagi Abah Zaki lop lakap pira apa campur lapar tenang Pak pasti seuri marina Pak tenang patumpes marin le Pak le akhirnya lebet malik panik. Saya bini ni kan cai pun nak muda mangken fall in love, jatuh cinta. Akhirnya nuruk buntek saya malik. Nyaman anunan ni kan nyaman rup serup ni. Nika mana bitro ketika itu kaki suruh. Nuruk buntek saya bini ni. Kapan juga selaki rupa-rupa nas bentale gelek ro. Lah tade. Akhirnya turuk buntek lampat lambat ni kan tade paving Pak. Ada rabat beton. Pada ben kanto kan tade gia thank you. Ada segala. Leh, etorok buntek lampat teh pangki. Akhir etemu sareng Malik. Malik, pabeli, jadi tang bini. Pas se bini ni kang ngucak nyon sabora kok beni bini na kakek. Abele, kakek lemah teh king padu podi pole bi Nabi Isa. Kakek mak berkhianat le. Nyon sabora kok tak kenal kebaan. Jangan se bini. Aria, bebini bila ratin apa ngak nik ke Pak. Mangkana cepat ngubusi ratin. Saya tak pati ratin kuro bae.
Karena mun ratin ni kata rapas pak. Apa mak matur terapas? Mun jentua jen tade ratin pak. Kan panjenengan nyari orang bini seserak. Dah mah bini seserak. Ya bini saya coba. Karena jentua jen teti coba nah. Bahkan serak kan serak. Makanya apa penter nyari bini. Apa penter nyokore. Andik bini ratin sokore. Eki beka pasar tak dus nudusi. Saya kaya itu. Andik bini coba engki sokore. Makai yocol ngatang malam. Ada orang ngalah. Mata kerja tangke senyentir aja yang jenglot buru kagepi. Njak nyon sapora kasih ano. Le akhirnya Nabi Isa libat pole. Beda apa mak takir ngeri gua bi Nabi Isa. Kak dinto guste bini abtina tak ngaku ka abtina. Beh, are kan bini nak kese poli bi sengko engki guste. Pas ngucak se bini demi Allah abtina beni bini reng kak dinto guste. Maka itu ting sareng Nabi Isa. Mate fi bana boleh. Akhir pas mate dalam kebedaan kafir. Maka Nabi Isa ajareta beda orang mate beda orang odik kafir mate kafir pas odik boleh bi sengkok akhirnya masuk Islam akhirnya mate Islam. King beda orang bini pada odik Islam mate Islam odik boleh bi sengkok pas kafir pas mate kafir siapa bini nak kake. Pon abeli ka Nabi Isa siande. Setong tempo Nabi Isa alo mampa sarang santri. Apekta telok roti. Nika tadi contoh lagi pak. Beda roti pula. Karena mau tadi contohnya tak pati cerna pak. Tak pati cerna. Tinggal paksa lagi. Maka tadi contohnya. Cering tadi contoh nade remari. Nabi Isa sarang santri apekta telok roti mios ke setong engkun. Tantuk dengan setong songai. Nabiullah Isa kento kentil maka keluar telok roti. Setong roti itu ertibi, setong roti atau ragi ke santre, setong roti isambe esetin santre. Nabi Isa turun ke sungai mudut wudu. Lastari awudu alhamdulillah roti sekali setong gemet. Pareksani sareng Nabi Isa, kematang roti sekali setong cong. Abtina ta oneng Gusti. Apa beda orang lain ki buru lebet dia sang kering ngalak tang roti, punten Gusti tada orang. Boleh karo mau bilis cong takar gemet ben bede-bede na cong. Punten Gusti. Beda emah abtina ta oneng. Padahal Nabi Isa pun ngekeli pengkhianat santri. Iyalah, ayo terus aja jalan jong. Alo mampa boleh sarang santri. Pas tantuk dengan setong songai, saya tak bisa eterak aing amar kecek di lemah. Akhirnya Nabi Isa matur ke santri, nekuk katang lengan jong. Ayo ngeperi atas sana songai. Nyapsap Nabi Isa sarang santri di atas sana songai. Persis angling dharma ban suliwa. Entas dari songai. Nabi Isa matur ke santri, cong. Sakalian buat dapat deng mukjizat Gusti Allah ayo ngaku dek matang roti roti boleh sila tak uning ko Gusti oh iya ajak ngaku ya dah ayo terus jalan alo mampa boleh sarang santri akhirnya tantuk ning tengah alas kini ngak nik kebon ngak alas nih kebon tantuk di tengah alas rasa lapar tumbuh lapar kepi kan pada bencarita nih kebon rasa lapar mulai tumbuh ada lapar lagi. Akhirnya Nabi Isa pada ngulati bilung. Mana bibilung kayak itu halal teretan. Mana bibilung, mana bimusang. Lah, maki kengko. Lejek ngakan musang, ngakan siampo ngakan musang, saya ngakan musang ruah boy. Pitu ben rengkerengan, mun rengkerengan halal mak. Mi bola tak nemu juko, ya rengkerengan kolpat kini mak. Kuring. Mangkana ajual musang tak oleh, ajual olar tak oleh. Keng kadang belai biaya, montro oleh PC dari ajual olar, ceknya me jual le gua. Ada remah ke, minta ongkos dari meke. Nah, kok nemu olar ke rajo? Jual le, enjo. Sakalangkong, bojo sakalangkong, minta ongkos meke. Berapa ongkos ah? Telok haikat. Nih ke fikir, mun fikir meler sakone pak. Le. Ngulati bilung akhirnya tuting bilung sareng Nabi Isa. Bilung come here. Ya nyentir. Akhirnya nyentir bilung isam beli bilung pangkeng bilung deer bilung kadua sareng santri. Teki bilung ini kata yabi pak. Tak yabi mun rena apa abi lah coba. Tak yabi. Le karena tak yabi sareng Nabi Isa panik kayak tuting bilung. Bilung kum biiznillah. Ceke beuna kalaban etina Gusti Allah. Tak reng buru pole senya mana bilung padahal teki ngapun kare sabaro. Ucit, mak hebat, Gusti, area hebat beni limbat, mukjizat, cebu Nabi Isa. Dukale buat nanengale ke mukjizat Gusti Allah. Ayo ngaku, dek matang roti. Roti boleh. Sila tak uning ko. Iyalah,
Iya cek ngaku bani. Ayo terus ajalan. Akhirnya tantuk nih setong kiri sereng. Lagu cak akhir nih selopeng. Akhirnya Nabi Isa panik kentel nompok pasir secek banyak nah. Teng pasir panik atompok cek banyak nah maka itu ting sar Nabiullah Isa. Kuni zahaban tetia kakek emas maka bim salabim abrakadabra twing langsung teti satu empok emas. Maka satu empok emas kain tu ibadat teti telo tompok satu empok. Si santri ke tiatanya pun nengali emas mak telo tompok Gusti nengeneng. Area itu umat. Sarang pasir Gusti nengeneng. Satu empok di nasengko, satu empok di nabekna, satu empok bagi ka orang sing ngicok roti. Pah ngucak santri abdi na sing ngicok Gusti ku. Gara-gara lebur gatunya bengal lecek ka nabi na. Mak takar guru na sik cokoco. Nabi na cokoco gara-gara lebur gatuny. Akhirnya sareng Nabi Isa munda iya cong etemu cek mulai bila siapa sing ngalak roti tayo engki. Ya kalak kakapi mas cong. King ambu cek norok sengkok telak telo. Akhirnya tinaki sareng Nabi Isa gara-gara lebur katunya mangkana leras malam mangkin banyak tasyakuran kalaban marabu sateja ancunan teti Muhammad Syifa Unas kain tonyo una tua malarmu ke kalulusan barokah sayangkan teti Ki Muhammad Syifa Unas kadin to teti orang setepak teti orang sesepak sesayangkan kau di ena bunga tunya kantos akhirat tak masuk ajunan itu akimat termasuk aswarga tapi kayak ngai orang masuk surga tak cukup apa ente amin amin ibu dekan kekempangan masuk surga ngucap amin kula pun ibun kali ngucap amin ceng lamang mang tibi buat masuk surga dia mangkana itu bagi orang masuk surga ni kata asa kempang ngucap amin pak apa mon mengucap perak ngucap amin orang masuk surga ni kampu bendai tong kalau orang nyumpeng ke masjid kadisa orang mana bi nyumpeng ke masjid cepun mon masuk surga numpak masjid tu bener numpak masjid tu neng edim maningi masjid tu cak na raja kini na sompengen nah mun nyumpeng masjid depak sajuta neng ipa imaman mantap tebda berek muter tasbih lo mok masjid tu sajuta wa njak bani amin sajuta mun nyumpeng 500 dernyandar nengi pelar edelem yang tak ada rokok anje mun 50.000 tangken tangan nengi ampere masjid king tak ngide mun 500.000 mun 500 rupiah 500 rupiah enggak penceningan si biasa ya kolpo ya itu kursi kata medong 500 ya ngaku jering pada boy itu kekau 500 kia panda Allah enggak ereng lorong takar senekuk mbek ngucap tak langkong pengendara sedari barat pengendara sedari timur anyuna kalau dengan ataupun sakatar madem membangun masjid Al-Falah jeduk kakasang bun bebe tangki mak bun bebe pese kerning lo kira ngantang mesti bedengi bun bebe tak kira lopot jeduk kalak pese kerning iocol tak ring lopot dari candeng senekumek langsung adua mator sekalangkong malarmu kekenging berdiri Gusti Allah sekalangkong para juga terpancening edu kita untuk ningkan tujuan ilang kabadan selamat terbungkol padahal seneku cantengan nyari pese kita sengsal haram atul betul tuti salorong nyari pese kerning oleh setengah jam mau nengi pengkir lorong 500 ngucak seneku canteng lele ka seneku mek ceng lanceng du anate arapa 500 cek ring 500 takar du ana takar nangkat ka swarga ruah takar tebuk tak cekak boleh ruah maka mun nyumpeng 500 Pak iya neng edeg-odeg bun babah masjid mangkat orang ngageger lemangana beten kau lesarang pancen stage odik ning itunya paneka enten tak gempang bentak demang buto dirangkat buto ibadah dek Gusti Allah saben saat ben bendena engki kak dinto ilmu sesengkeuna malarmu ke ilmu na Muhammad Syifa Unas terjugan ilmu sebelum ngaki malam mangken tetia ilmu se manfaat juga barokah sengkeuna ilmu si atam begak dinto juken atam be kalaben amal si tantona etenteni kalaben ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala saking bingkeng si guru pak ikhlas si teti murid pak ikhlas si teti reng sepo juken pak ikhlas karena kalaben ikhlas beten kula pancen setuju bisa ngoleh pun apa seika terroe tanpa ikhlas abe tak bisa ngoleh pun apa seika terroe pun apa sekuca ikhlas ikuti cerita berikut lambe taretan bede santrinya mana Ali bani kan nyabis ke kuruna abek ta tenggeng oning tenggeng tangki sabreng
bedik reksek celeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaki cong, abtina gyai. Apa jere cong? Sabreng ka ento ge. Alhamdulillah nyai pacetro ka bergedel mulai bila cong. Sabak ka depor cong. Mari nyabek tojuk dia cong. Engki gyai. Palong kuning ampere te lembi gyai. Atungeng depak 10 menit si ali nyon eti abtina nyon eti gyai. Apa de mak cong ki banyak kelakuan bingkeng ka ento compok gyai. Oh iya kalangkong sabreng ngecong engki ya. Antos lu mi pola bede sepaki bewaknya nah. Lek engki. Arya ali mulia mi pola bede sepaki be. Kenapa sepaki be ke ali? Bede kero embik ning kanteng. Iya lah beki ke ali. Kira ali oleh sabreng oleh embik. Kira tonton embik iki bemoleh. Depak ka tengah jalan atemu kancana anya Mak Umar. Dari dimali nyabis kaki mak ni bembik paringi kiai mak bisa oleh sabreng oleh mbik si Umar mikir oleh sabreng oleh mbik mun oleh mbik oleh apa ya akhirnya si Umar paleman kecompokna mbik seberi pakan dengah pakai pakalor iki betonton kaki kiai na panglubuk embuna dem macong karbe ka kiai cak gejak cong gemet ada karena cong patenang deki oleh ontabu akhirnya iki mbik baniga assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mak ngi bembik li mar kain tu karbe ka ajunan ge. Oh iya alhamdulillah sagalangkong pangker neng bungkana jempu jong. Agar pangker bi Umar. Kapuru si Amit tu Umar nika langsung pas Amit tak langkong ke abtina nyona eti ge, nyona eti abtina ge. Uyan tos keluh nyaine ka bele. Lek ya Umar mulia mi pola bede sepaki be. Senyai ada bu bingkeng. Kenapa saya pakai budget lambik lagi be ahli? Ni kak beda sapreng ahli. Kira se ngibe mbik ali oleh mbik oleh sapreng. Kele ali oleh sapreng oleh mbik. Apa? Tulus. Si Umar ali oleh mbik oleh sapreng apa? Modus. Maka saya Allah Taala tak senang kasih modus, tapi Allah Taala senang kasih tulus. Lemangkana malar muka beten gole sarang pancen saja ipa ikhlas saatena. Keng ikhlas bani kece arti eta ndak kabeujeurun, Pak. Karena mun ikhlas arti eta ndak kabeujeurun kaula si paling bedu marina nika, Pak. Melas keker tak oleh embi, oleh samprang. Lemangkana sakala naki tak bisa ajar bagi lanceng lebar masalah ikhlas karena bekti bi tak pernah ikhlas. Engki mana bigiai lambe mun kawin jangan nika oleh berkat engki tak oleh berkat engki. Mun kiai mangkin oleh berkat engki tak oleh berkat engki nah mangka nasi ngak lupain tuan rumah berkata ada kiai sadia benih kiai lamba ama tak nyungceng kiai lamba engki mana bi kiai lamba benih kata arep-arepen mun kiai mangkin paceda iya tak nyelang jauh-jauh njak benih apa keng kun rezeki ni kata kening beca daretan ungguan Ramadan ki burutan kula kauncengan kabare ikapora njak mun bagian topoter mun pamboleh dung gerindung bekun marina Pak mun kepora da beureunya mun cenguncengan embu pas mareksani kauncengan acong engki yati nang kok tak atana akan kui sahur deki berkata ke sahur jan siap mari kauncengan haram tak oleh berkat salam berbeleka Pak embu tak tuka baru berkata sekali engki mun tak ada minta awak dia Bu akhir ata nak pukul 2 malam Pak mangkan rezeki kita kening baca dan kalau andi jotel ke benwaju ceramah pangantang resore telepon assalamualaikum warahmatullah deki ka into giai keng cangkolang tuan rumah ka into tak bisa mangki apa napa tak bisa mangki ngamar bedening rumah sakit RSO di Sumenep ke oh engki tak burung tapi punten tolos baca bi itun kulo sekian akhirnya dan kulo mangkat ke kompolan kalongos pun rantaben sorban mangkante dari kompolan nuju ke Benuaju telepon bi tuan rumah cangkolang dia napa yang ki pengajian burung mak burung kenapa tuan rumah atingkel mati Mas ada benih kok nak tuan rumah njo atingkel sengamar punten benih sengamar lagi mana bisa ngamar peleman kayak to beleng aja ki ode pasir saya mati gitu mencedin pangantan pah mati nengkin kenika burung kotor kepison son ada burung lah padahal gelek karena pun ada budun kegepi mangka namun rezeki tak andeng Arab bentaning karena bentaning contoh mun lakuna bisa etero keng olena tak bisa etero contoh
Nika Pak Mas Rito mungkin tahun datang misalnya ngunceng ke Malik Sanusi. Haram 3,5 juta, Pak. Acara masa jam 3,5 juta. Coba ngunceng dan gula. Sejam. Paling teluk saya ikat. Padahal sejam. Ke Malik pidato sejam dia. Tapi benih 3 juta. Makanya dan gula keuncengan ke kili kenteng. Acara Isra Mi'raj. Ongke ke atas panggung lestari acara langsung disambut sarang panitia asalaman, itu asa di amplop ternyata. Mator sakalangkung. Malar muka apang kia boleh. Amin kiai. Jeding kak di majeding, posang saya panitia. Matanya jeding kiai. Dan gula tanya jeding benih cucu geme, kaburu ning kue sen amplop. Lemang kana racik ke panika tak aning rep Arab bentak aning derem matengki. Tak ya rep pun beda dari lemang kana sakala ki urusan rezeki tak usah keposang karena rezeki pak ni ke urusan Gusti Allah. Tetapi dalam kau diinkan tu beda dua, beda tangkungan Allah ajunan tak usah rok norok. Si nomor dua tangkungan Allah tangkungan amba Allah Taala tak rok norok. Pun apa si tangkungan Gusti Allah aba tak usah rok norok racike. Pun apa si tangkungan amba? Pun apa si tangkungan aba Allah Taala tak rok norok ibadah na aba. Tetapi mana bi ibadah? Cek ngucap siapa nikah, ayo saya ke Jumatana. Waduh, mak ko saya ke Jumatana pada tak temu. Cek macam-macam temu. Minta temu teteh. Tong kalau orang naman jagung. Orang naman jagung teh naman. Ya geng pada tak temu teh mun dapat rezekina ya banyak oleh namun sekone iya sekone. Pas saya ngucap tak naman ngucap lagi ya. Tak naman keke, tak naman geng pada tak temu teh. Mun tak naman mesti temu. Temu tak kira molong, jaring tak namen. Lemangkan namen gelu buru molong. Jaring mangken benyan saya nampak cangkem teruk oleh rezeki. Tong gelu orang tak nuru aresan ngarap ngening aresan. Mata ngening aresan iku. Bah ngucak ke penagana kur ngening cong tos saikat ke kaki. Atanya penagana nuru apa nom enje. Iya nuru lu nom. Buru another katia. Jaring tak nuru pas ternyata arep-arepan ngening. Setelah ajunan tantari tantur bela sebangsa seagama seputar anum hadakumullah sekalian lagi saking bingkeng malar muka taritan Muhammad Syifaun Nas tetia nak foto se soleh sesayang kena bisa teti seraman napan tu akmu kureng sepona tunya kantos akhirat budi arena amin amin ya rabbal alamin setelah ajunan tantari tantur bela sebangsa seagama seputar anum hadakumullah tanto cuma sakak dinto pun apa sebisa beten kula atur raki korang langkung epon anyu una sapura aki insyaallah lain bakto bisa apangki amin amin ya rabbal alamin terjukan malar muka beten kula pancen setuju selaki kenging manfaat barokah istiqomah lancang bertobatan berselamat juga teka hajat akhir epon abdina al faqir munzir nadir jundullah aturaki nyu sapura atas setuju kecangkulangan teng kapola terjukan katopalan tutur besa akhiran syukran wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina masyayikhina masyayikhihim wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa talamidina wa aqribaina wa ashabina. Allahumma rizqna wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa waladan salih. Allahumma rizqna as-sihhata wal afiyata fid dunya wal akhirah la siyama Muhammad Syifaun Nas. Allahumma rizqhu sihhatan kamilah wa shifaan taman ajilan la yughadir anhu saqama wa la alama. Allahumma barik lahu fi hayatihi wa barik lahu fi ma'ishatihi wa barik lahu fi umrihi wa barik lahu fi arzaqihi wa barik lahu fi ulumihi wa barik lahu fi a'malihi wa barik lahu fi jami' ahwalihi. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi waj'alhum min as-salihin was-salihat waj'alhum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhaimin ya salam sallimna mimma nakhaf. Allahumma ij'al imanana siraja wa la taj'alhu istidraja
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.